हेलो फ्रेंड, आपका भरोसा, आपका प्यार, ये लेके मैं बनाया हूँ एक छोटा सा वीडियो। यार देखे ज़रूर मेरा वीडियो को और मज़ा आप भी ले और हमें भी दे और मुझे थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करे। तो फ्रेंड, ये जो है कल रात को हमने जयगांव 10 नंबर रोड हासीमारा पार करके जो आपका 10 नंबर गांव है, वहां से ये गाड़ी को टोचिंग करके हमने अपना गैरेज में लाया है। क्यों? क्लास प्लेट का प्रॉब्लम था और ये जो क्लास सिलेंडर देख रहे हैं इसका प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड, आज सुबह हमने बनाया है, क्लास सिलेंडर को रिपेयरिंग किया है और उसका बाद फ्रेंड ओके हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करें आप सभी मिलके। আমি এখন ফরেস্টের মানে চাই বাগানের মাঝখানে আছি আর গাড়িটা আমি অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করলাম, করার পরে স্টার্ট তো হয়ে গেল, কিন্তু গাড়ি মুভ করছে, কিছু দূর মুভ করার পরে গাড়ি আর হিলছে না। মানে গাড়ির যে ক্লাস প্লেটটা আছে, প্রেসার প্লেট ক্লাস প্লেটটা যে আছে ওইটা একটু প্রবলেম আছে, তার জন্য গাড়ি একদমই হিলছে না। তো বন্ধুরা, যদি কারো বেশি গাড়ি পুরনো হয়ে থাকে, গাড়ি অল্প পিক আপ ডাউন কম থাকে, তাহলে আপনারা কি করবেন বলেন তো, ক্লাস প্লেটটা তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে নেবেন। একদম ক্লাস প্লেট শেষ হয়ে গেলে গাড়ি একদমই হিলবে না, গাড়ি আগে পিছিয়ে হবে না, বুঝতে পারছেন? আর অল্প স্বল্প থাকলে পরে গাড়ি যাবে, আবার একদম শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর যাবে না গাড়ি। এটাও একদম মানে শেষ হয়ে গেছে, খালি অল্প 3 মিনিটের রাস্তায় আসছি, আসার পরে আর গাড়ি হিলছে না। তো আমি ভাবছি গিয়ার টিয়ার কোনো প্রবলেম আছে, কিন্তু গিয়ার টিয়ার কোনো প্রবলেম নাই। বন্ধু, এখন আমি গাড়িকে ঢাকাইছি, টাইরে নিয়ে যাবো গ্যারেজে। বন্ধুরা, যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, कमेंट করবেন, আমাকে একটু हेल्प করবেন। धन्यवाद সবাইকে। हेलो फ्रेंड, अभी हम यहाँ गाड़ी लेने के लिए आया था और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आया था, मगर यहाँ आके देखा गाड़ी तो आपका लाइन वगैरह नहीं था। तो बैटरी टच किया है, बैटरी को लगाया है, तो बैटरी लगा के स्टार्ट किया है हमने। तो फ्रेंड, गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा दूर चला के आया है और आने के बाद और गाड़ी नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड, गाड़ी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपका जो क्लास प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, वो आपका ख़राब हो गया एकदम, इसलिए गाड़ी हिल रहा नहीं है। तो अभी गाड़ी लाने के लिए किया है, अभी गाड़ी लेके आएगा तो टान के ले जाएगा। तो फ्रेंड, अभी ये जो जंगल का बीच में है, हम चारों तरफ चाय बागान है, अंधकार है, सब अभी पूरा अंधकार है। यहाँ हाथी आने का भी चांस होता है, फिर भी क्या करेगा, अभी आया तो यहाँ रुकना तो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही आप लोग मेरे पास रहिएगा। थैंक यू सभी को। বন্ধুরা, আমরা 10 নম্বর লাইনে আসছি, জায়গা যাওয়ার রাস্তায়। এখন ভিতরে যাচ্ছি, একদম চাপাতি বাগান। দেখো কত সুন্দর সুন্দর চাপাতি বাগান। এই যে দেখো, আমরা টুলস বাগানে নিয়ে ব্যাটারি সেটারি নিয়ে গাড়ি স্টার্ট করতে যাচ্ছি। এই যে বাইক, একদম বাইকের মালিক। দেখো কি দেখাচ্ছে, হ্যালো দেখেন বন্ধুরা, এখন গাড়িটা স্টার্ট করে যাচ্ছি। এ দেখো বস্তিতে, 10 নম্বর বস্তিতে আছি আমরা এখন। সব জিনিসগুলো নিয়ে দেখো কি সুন্দর মন্দির, সুন্দর মন্দির। রাস্তা আমরা ভুলে গেছি, কোথায় গাড়ি আছে ভুলে গেছি। এগুলো সব চায় বাগানের বাগানের ঘর এগুলো।
আমরা এখন আবার রিটার্ন যেদিকে আসছে ওইদিকে যাচ্ছি। জিজ্ঞাস করে না জায়গাটার নাম জিজ্ঞাস করলে ভালো হয় না? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বহুত ভিতরেই বন্ধুরা গাড়ি আছে। এই যে দেখো গাড়ি,